Hello students, welcome you all to my YouTube channel. myself Niharanjan Nanda. ପିଲାମାନେ ତମ ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଯେତିକି ତମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା 2014, 15, 16 ଯେତିକି ହେବ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡିସ୍କସ୍ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା 2015ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟା ତୁମ ଏକ୍ଜାମରେ ରିପିଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଓକେ, तमर फर्स्ट क्वेश्चन है आउ गोटे कथा जो मैंने आंसर जान चार्ट बॉक्स में चार्ट करके लिखिपर कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। ओके, फास्ट क्वेश्चन अच्छी क्यों कीर्तिस्तंभ भारतर जातीय चिन्ह सहित संपृक्त। तो भितर कौ कीर्तिस्तंभ भारतर जातीय चिन्ह सहित संपृक्त ना राइट आंसर होची कौन हम ना सारनाथ कीर्तिस्तंभ। सारनाथ कीर्तिस्तंभ भारतर जातीय चिन्ह सहित संपृक्त। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी महावीर केउठारे जन्मग्रहण करथिले। महावीर कोठी जन्मग्रहण करथिले ना राइट आंसर होची कुंड ग्राम रे। ऑप्शन आई भी कुंड ग्राम रे महावीर जन्मग्रहण करथिले। देन परवर्ती क्वेश्चन केउठारे पड़ा माटी रे निर्मित एक जहाज आविष्कृत होईछि। केउठारे पड़ा माटी निर्मित एक जहाज आविष्कृत होईछि ना डी नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होछि लोथाल। लोथाल थारे पड़ा माटी रे तयारी हितबा गोटे जहाज आविष्कृत होईछि। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलाने पचरा गला केउ गोटी दिल्ली रे सुल्तान राजत्व समय रे केवल मुसलमान मानक ठारो आदाय करा जाउथिबा एक भूमिकर थिला। ए भितरु कोटा दिल्ली रे सुल्तान राजत्व समय रे केवल मुसलमान मानक ठारो आदाय करा जाउथवा गोटे भूमिकर। तो कोटा ना राइट आंसर होची उसर। उसर कर ऑप्शन आई भी होची ठीक उत्तर। देन परवर्ती क्वेश्चन केउ पुस्तकटी शूद्रकंक द्वारा रचित होइथिला। ए भितरु को पुस्तक शूद्रकंक द्वारा रचित होइथिला ना कौन राइट आंसर ना ऑप्शन आई मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रकंक द्वारा रचित होइथिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन केउ गोटी चंद्रगुप्त मौर्यंक साम्राज्यर अवंतीपथ प्रदेशर राजधानी थिला। ए भितरु कोटा मौर्य साम्राज्य माने चंद्रगुप्त मौर्यंकर साम्राज्यर अवंतीपथ प्रदेश राजधानी थिला कोटा भितरु ना उज्जयिनी। ऑप्शन आई होची उज्जयिनी। एटा होची ठीक उत्तर। देन परवर्ती क्वेश्चन आई नंबर क्वेश्चन किए भारत रे सूफी मतर प्रथम प्रचारक भाव विदित। माने भारत रे सूफी मतर प्रथम प्रचारक भाव किए जनाशुना ना ख्वाजा मुइउद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइउद्दीन चिश्ती भारत रे सूफी मतर प्रथम प्रचारक भाव जनाशुना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन किए जहांगीर राजत्व काल रे सर्वश्रेष्ठ चित्रकर थिले। ए भितरु किए जहांगीर राजत्व काल रे सर्वश्रेष्ठ चित्रकर थिले ना जे नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची अबुल हसन। अबुल हसन ऑप्शन आई इज द राइट आंसर। अबुल हसन जहांगीर राजत्व काल रे सर्वश्रेष्ठ चित्रकर थिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन किए चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले। ये भी गोटे भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लान रिपीट हुए एटा। तो किए चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले ना लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्लान मन रखियो ऑप्शन आई भी लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले। देन परवर्ती क्वेश्चन केबे इंग्रेज माने संबलपुर अधिकार करथिले। इंग्रेज माने केबे संबलपुर अधिकार करथिले ना 1849 मसीहा रे। 1849 रे इंग्रेज माने संबलपुर अधिकार करथिले। द नेक्स्ट क्वेश्चन एन नंबर क्वेश्चन किए इंचुड़ी ठारे प्रथमे समुद्र रु लुणी माटी उठेइथिले। किए ना आचार्य हरिहर दास। आचार्य हरिहर दास इंचुड़ी ठारे प्रथमे समुद्र रु लुणी माटी उठाई थिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तांतिया टोपे किए थिले। किए तांतिया टोपे ए भितरु तो कौन हम
ନା ନାନା ସାହେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାନ୍ତିଆ ଟପ୍ପେ ନାନା ସାହେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ରୁ ପିଲାମାନେ 15 ମାର୍କ ତମ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ତ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ବାଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂଳ ନାମ। ତ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆସୁଛି ଯଦି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ ତ ସବୁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ମହାଭାରତର ପ୍ରଣେତା? ନା ବ୍ୟାସଦେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତର ପ୍ରଣେତା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ? ନା ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିଖ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବି କହନ୍ତି କି ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ କେଉଁଟା କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ତୋଷାଳୀ। ତୋଷାଳୀ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଜଣେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ? କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଶିଳ୍ପ ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା? ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପ। ପିଲାମାନେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା 1435 ମସିହାରେ। 1435 ମସିହାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଏନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ନା ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ। ନାଗପୁର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ? କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 2015ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ ଯେତିକି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆସିବା କଥା। ଓକେ, ତ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର କରିନିଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପୁରା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରହିଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତ ଲାଇକ୍ କର। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।